अलीपुरद्वार थाने की पुलिस ने दक्षिण सालसाबाड़ी 4 माइल इलाके में गदाधर नदी के किनारे बैंगन के खेतों की आड़ में अवैध पोस्ते की खेती को नष्ट कर दिया है। Stay tuned. गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर अलीपुरद्वार थाने की पुलिस ने आज दोपहर गदाधर नदी के किनारे अभियान चलाया। उस इलाके में कई लोग लंबे समय से नदी के किनारे बैंगन के खेतों की आड़ में अवैध रूप से पोस्ते की खेती कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने अभियान चलाया और करीब 14 बीघे की पोस्ते की खेती को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया। इस दौरान अलीपुरद्वार के महकमा पुलिस अधिकारी श्रीनिवास MP, IC अनिर्बाण भट्टाचार्य समेत कई अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। না আমরা তো জানি যে সর্ষা এবং আমি তো এইদিকে আসিও নি কোনোদিন। আমি 10 বছরের মধ্যে এই নদীর পাড়ে আসিনি। আমার বাড়ি কিন্তু একবারে মেন জায়গায়। আচ্ছা, আইসে তো দেখলাম যে অন্য ধরনের একটা বীজ, সেটা তো আজও এখনো বুঝতেছি না যে কি এটা। শুনলাম কয়েকজন জড়িত আছে, এতটুকু। এখন পুলিশ বাহিনী আসছে, এখন শুনে জানতে পারলাম যে এটা পপি না কি বলে, জীবনে না যে এখন নামও শুনিনি জীবনে কোনোদিন, আজকেই প্রথম শুনলাম এই নামটা। যদি আমরা জানতাম আগে তাহলে আমরা করতে দিতাম না। যারা মালিক জমির, যারা এখানকার জমি আছে তারাও কিন্তু মালিক না। আচ্ছা, ওদেরকে লিজে দিচ্ছে। এবং কে বা কারা এর সঙ্গে জড়িত আছে, যাদের জমি তারাই বলতে পারবে। শোনা কথা, একজন প্রতিনিধিও নাকি বিপজ্জনক। তো আগামী দিনে সমাজ নষ্ট করার জিনিস এটা। আমরা চাই এটা ধ্বংস, এই ধরনের চাষ যেতে না হয়, ভবিষ্যতে আর কেউ যেতে করতে না পারে। আমরা আজকে বুঝলাম, এটা সচেতন হলাম। এতদিন তো জানতাম না যে এটা সর্ষা। হ্যাঁ তুমি